खुलुमका joto lukurokno no ani mung Goldsmith Deborma tini ang 22 number MC election no ko contest khlaika puilano ang buagrano paiflaya hambaiya pharo te ani lukurokno okra chakra rokno jara ano tini boot rui tini ano kuplai khlai maya phano tini ano norogano boot rui asuk hamjakmaya pharka ang asuk bai no onek gorbo আর এবং চিনি ত্রিপুরানি অমন ফার্স্ট টাইম হিস্ট্রি जों ক্রিয়েট খাইকা কপ্লাই ইংগি মায়া ফানো কিন্তু হিস্ট্রিনি দিকতে जों অনেক হিস্ট্রি ক্রিয়েট খাই ফুনুকা কারণ মন ফার্স্ট পুইলা যেটা जों কাইসা রিজিনাল পার্টি जों এমসি ইলেকশন जों কন্টেস্ট খাইকা লড়াই খাইকা आंगानि लुकुरं नासुं कयना मुसुंगो नरक जानो तिनि बरिमानि आबो कुनो मागना थांगिया जों केचें इंलिया तांगि हिंकेबा आदिनो भाइके बोदोंखा आबो ani chini lukurok jotono kahamkain saimano nok social media o Facebook rogo belai video rok viral ungjak nukhana bhaike broadcasting unglaikha ar financialo जों mono naharmung जों chini naharmung kha greater Tripuraland जों tebo palbaksa khe thansa ungui se tebo kahamkai samung khailainai ar hamya kaham hamya somoy rogo ang tini nonglogi no ang jorari thangnai thiyasak ar tini ang kecheng ungkha ঠিক ন রেজাল্ট কিন্তু আং আনি বখাও নরক আসুক যে আনো হামজামারি মানে আং আসুক ন গর্ব যে আং তিনি যে ও যে 604টা ভোট মানখা যে আনো লুকুরক আসুকাই হামজামারিখা আং আসুক বাইন অনেক গর্ব ইনকে যে তাবুক 604টা নং ভোট মাখা ওয়ান সাংথং ত্রিপুরা সাংথং যত ননা হামজাগৈ বুদকা এবার আদানা হামজাগৈ বুদকা गेरेल टिप्रा हामजागै बुदका अंगे नों बरंनि बागै ताब मेसेज रनाय पाइथाकनि फाइनानि बिसकां सालनि बागै फाइनाय सालनि बागै आंगानि लुकुरंनि थानि आंगा सुंनो कयमु रिक्वेस्ट कायसा आंना तन्ना मुजुंगो तिनि खाता बायदि आं पुइला रिक्वेस्ट खायना मुजुंगो खाता बायदि आं तिनि केचें खाने जों तिनि केचें या जों जेव जे 604टा भोट तिखलाय फुनुक मानखा जों बुआग्रानो आबो आं सिमिया आबो जों तिनि बुआग्रानो जों जयंगै खाय फुनुका ओ 604टा भोट तिखलाय फुनुका आर जों मबो प्रुफ खाय फुनुका जे जों जुदि थानसांगै पालबाक्साखाय जुदि तंमानो हंखाय जों जेकुनु सामुंगो जों पसिबल जों जेकुनु सामुंखाय जों पसिबल ओंगै मानो साक्सेस ओंगै मानो जों सारा त्रिपुराबासी যারা চিনি লুকুরক চিনি বুকুংবারা চিনি যে 19 জাতি দङ बं थानि आं आसुंनो रिक्वेस्ट खायना मुजुंगो हारि जोंते गुबुननि पार्टी हिनलाया जों त्रिपुरा सारक थानसा जोंना नांगो तांगै हिंखाय फाइनाय फिउचार चिनि एकदम डेन्जार जोनो ओंगै दङ आबो बुआग्रा बुफ्रुनो जों ओंगो ब एमां नुगै पाइखा चिनी और डेन्जार भाइके बतै लामाव तै चिनी और डेन्जार फाइमानो चिनी लाइफआव कारण जों थांगै थांगानो कयेक बছर चिनी बरं आयु बुसोबा तांगै हिंखायबा कारण जों ताव जुदि थानसांगै नारमायखाय अ जराव चिनी फाइनाय जेनारेशन चिनी बुसाबतै फानंखा बा चिनी आमफायं चिनी ओंगो भानोजो फानंखा बं जेनारेशन बेलायके कठिन दिन फाइ दङ तांगै हिंखायबा बुआग्रा तो बुफ्रुनो साख्लाय रिखा जे डिलिमिटेशन ओंनाय 2026 तिनि जों थानसांगै नारमायखाय चिनी अ डिलिमिटेशन जों कासुइ मांगला আর বুফুরু কাসুই মানাय जों जेफोर थानसाखाय ओंनाय चिनि जत 19 जाति जों पार्टी हिनलायाय चिन त्रिपुरानि जत 19 दफा जाति रंनो आं आसुंनो कयमु जों दाबो थानसांगै चिनि बुआग्रानि एमां ग्रेटार टिप्लालेण्ड न जों अ सानथाय न जों मानना बागै जों दाबो थानसांना नांगो जों थानसांखायसो चिनि अ बुआग्रानि एमां पुरन ओंसिनाय कारण बुआग्रा सायजुं কোনো পাওয়ার করে जों बुआग्रानो जुदि लगिरु ओंखाय थानसांगै बुआग्रानि एमां फाइनाय दिनो अबশ্যই তিনি সাকসেস ओंनाय मुख थांगो परिणत ओंनाय बेलायखायनो हामबाय जत लुकुरं